Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Mr. Rizal di pembelajaran bahasa Inggris, yaitu di unit 3 dengan materi expression of obligation. Next. Oke. Seperti biasa, sebelum kita lanjut di pembelajaran selanjutnya, kita perlu mengetahui kompetensi dasar. Sekarang kita sudah berada di kompetensi dasar 3.3, menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan must, should. Oke, sekarang kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran. Siswa dapat memahami ungkapan keharusan atau obligation dengan melalui pembelajaran daring non tatap muka. Oke, sekarang kita masuk pada definition of obligation. Oke, an obligation is a course of action that someone is required to take, whether legal or moral. There are also obligations in the other normative context, such as obligation of etiquette, social obligation, and possible in terms of politics, where obligations are requirements which must be fulfilled. There are general legal obligations which can ensure and penalty for non-fulfillment, although certain people are obligated to carry out certain action for other reasons as well, whether as tradition or for social reason. Next, sekarang kita masuk pada expression obligation. Oke. Di sini kita penggunaan dalam present, simple present. Sini ada singular. I'm supposed to. She is supposed to. He is supposed to. It is supposed to. Ini adalah bentuk singular dalam present. Bentuk plural, we are supposed to. You are supposed to. They are supposed to. Ya, perlu kita garis bawah di sini. Sini penggunaannya adalah kita perlu meletakkan to be. To be itu am, is, are. Itu termasuk to be dengan menambahkan supposed to. Ya. Oke, next. Dalam past form, kalimat masa lampau. Dalam singular, I was supposed to, bla bla bla. She was supposed to. He was supposed to. It was supposed to. Dalam plural, we are supposed to. You were supposed to. They were supposed to. Oke. Not. Jika kalian menggunakan supposed to, maka diikuti sebuah verb one or kata kerja. Jika kalian menggunakan supposed to be, maka diikuti sebuah adjektif, kata sifat atau noun, kata benda atau kata benda. Next. Sekarang kita berada pada future form. Future form ini I will have to. Ya, I have example. I will have to borrow. Jadi semuanya seperti I will have to. Ya. Next, pembahasan materi. Kata yang bercetak tebal di atas merupakan ciri dari pengguna obligation di dalam sebuah percakapan. Oke, simak penjelasan selanjutnya. Oke, penggunaan should atau ought to. Selain should or ought to, kalian dapat menggunakan be supposed to untuk memberikan obligation atau kewajiban. Menggunakan penggunaan ini dalam bahasa Inggris diucapkan menunjukkan kewajiban kurang kuat, ya. Kurang kuat. Contoh, I have an appointment with Mr. Hans at 9 o'clock a.m. tomorrow. So, I'm supposed to be at the office by it's 9:30 a.m. at the earliest. Second, you are supposed to turn off the light when you are not working in the room. Oke. Selanjutnya penggunaan be supposed to. Be supposed to sering digunakan untuk menceritakan tentang suatu yang dianggap benar oleh banyak orang atau
yang secara luas diyakini. Contoh, it's supposed to be bad luck to spill salt. Milk is supposed to be good for our hand buns. You are not supposed to open umbrella indoors. It's unlucky. Next, penggunaan be supposed. Okay. Be supposed to dapat diartikan be required atau be accepted jika kenyataan tidak sama dengan pernyataan. Contoh, you are supposed to submit your assignment a week ago. You are required to submit your homework a week ago, but you didn't do it. Ya, ini digunakan untuk yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Seharusnya kalian misalkan ada kewajiban kalian yang ingin kalian lakukan, ya, tapi tidak bisa kalian kerjakan. Jadi kalian menggunakan kalimat ini ya untuk kenyataan yang tidak dengan pernyataan. Yang kedua, Miss Corinne is supposed to give a conference in Denpasar tomorrow, but she has the flu now. Miss Corinne will be probably not be able to give the conference in Denpasar tomorrow. Number 3, the test was supposed to start at 10 sharp, but the teacher was late. The test start after 10. Okay? Next, penggunaan be not supposed. Be not supposed itu digunakan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang. You are not supposed to smoke in this room. This is an air conditioned room. Okay, I'm not supposed to tell you this secret. I'm not allowed to tell you this secret. Okay? Lanjut, strong obligation. Okay, strong obligation ini in the present need to, must, and have to are all used to express strong obligation. All three have equal strength. Ya, di sini saya cuma menyebutkan itu must. Jika kalian mendapati must, ya must kata have to, must dan have to itu termasuk strong obligation atau kewajiban yang diharuskan atau tidak bisa ditawar lagi, ya. Jadi jika kalian memberikan sebuah pernyataan yang bersifat obligation, ya kalian harus menggunakan must atau have, ya. Itu menandakan itu wajib, ya. Oke. Contoh di sini saya sebutkan satu contoh. My tooth is sore. I must go to dentist. Ya, ini. Oke. Ini tidak bisa ditawar lagi. Ya. Harus memang pergi ke dokter gigi, ya. Ya, jadi dia menggunakan must atau have. Oke, next. Weak obligation. Ya, di sini biasa kita sering mendengar weak obligation. Weak obligation itu biasa diartikan dengan lemah, kewajiban yang lemah, tapi bukan itu maksudnya. Ini adalah kewajiban yang lemah lembut, ya, ya, itu bersifat menyarankan, should, ya, atau ought. Oke. Ini adalah salah satu contoh teks yang kemudian yang di dalamnya itu terdapat obligation atau penggunaan obligation. Oke. Ya, mungkin bisa disimak baik. Ya, oke. Next, thank you for your attention. I think enough. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.